Dili ko bugo part 4. Sir. Nagbago naman ko, sir. Bago na ba ko, sir? Dili na ko tapulan, sir. Dahil dili ko kubugo, sir. Kugihan naman ko, sir. Bitaw, kugihan. Kabantay ka tong part 3, kugihan ka magawas-gawas o sulod. Napailaing kugihan. Kabalo mo sa nga kugihan? Kugihan magdula. Dula email diri dito, dula dito. Dili nang dula nga kanang bitang physical nga dula. Dula nga gadget, dula sa gadget. Dito dok diri code yun, email yun. Oh, mao na. Dayon sa activity for example diri oh. Alami kayang answer oy. How does latitude affects climate? Alami kasi in English lagi. Pagtan-aw kay kugihan man siya mag-AI. Oh, AI pa more. Alami kay answer sa AI. Pag answer, I don't know sir. Ha?